Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan PowerPoint-nya? Hah? Kelihatan? Ya, Angelina baca. Please read. KD 3.7 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda. Sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya. Inti utamanya yaitu mengenai yang di tulisan merah ini, ketikan merah. Deskripsi orang, binatang, dan benda. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu apa? Deskripsi itu apa? Menjabarkan, ya sambil ditulis ya. Menjabarkan, menguraikan, menjelaskan, menggambarkan. Kalau bahasa Indonesianya deskripsi, bahasa Inggrisnya describing, ya, description. Description ada describing thing. Kayaknya udah pernah kan di semester ganjil ya? Describing thing, describing animal, describing people, describing place. Deskripsi mengenai binatang, orang, benda, tempat. Sudah dicatat? Ya, describing thing, describing people, describing animal, describing place. Ya. Jadi apa tadi deskripsi? Menguraikan. Ya, deskripsi bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya description. Sama dengan deskripsi. Menguraikan, menjabarkan, menjelaskan, menggambarkan. Nah, macamnya dalam bahasa Inggris ada describing people, describing animal, describing thing. Nanti ada describing place. Ya, describing people yaitu menguraikan, menjabarkan mengenai orang. Describing animal menguraikan, menjabarkan mengenai binatang. Describing thing menguraikan, menjabarkan mengenai benda. Describing place menguraikan, menjabarkan mengenai tempat. Sambil dicatat ya. Terus nih ya. Nah, ada macamnya dibagi lagi KD 47. Ada 471, 472. Yuk, please read. Baca. Andini, baca. 4.7 tes deskriptif. 4.71 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan, dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda. Ya, Cut Wafik. Cut. 472 menyusun teks deskriptif, lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan menyusun teks deskriptif, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, dan benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ya, ini KD 4.7 itu prakteknya. Iya kan? Prakteknya. Prakteknya mengenai describing thing tadi. Describing people, describing animal, describing place. Ya. Open your English book chapter 7 on page and ya, dan buka buku tulisnya, pegang pulpen atau pensil.
Kelihatan buku paket Ibu? Kelihatan buku paket Ibu? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ya, and now chapter 7. I'm proud of Indonesia. Ya, bangga akan Indonesia, negara kita. And now we will learn to describe people. Tuh, sama kan tadi? Kita akan belajar to describe people, menguraikan, menjabarkan mengenai orang, animal, and thing in order to, ya. We will learn to describe people, animal, and thing in order to, kita menguraikan atau kita akan belajar mengenai menguraikan orang, binatang, dan benda supaya apa? Tadi to make them stand out. Ya. To show my pride of. To show, apa itu to show? Menunjukkan kebanggaan kita. Kalau stand out apa? To make them stand out. What do you mean by stand out? What do you mean by stand out? Ayo buka Google Translate-nya. Stand out itu apaan? To make. Kenapa? Apa itu stand? Stand out, jangan diterjemahkan stand sendiri, out sendiri. Stand out itu satu idiom. Ya, stand out. Cari apa tuh? Bertahan terus. Ya, bertahan terus. To make them stand out, untuk menjadikan mereka apa? Bertahan terus. Itu tadi kita bisa menguraikan, menjabarkan orang, binatang, ya kan, benda-benda, thing, dan sesuatu itu bertahan terus. Belajar menguraikan, menjabarkan. Paham? 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 Ya, yang berikutnya apa tuh? To promote them. Promote apaan? Apa tuh promote? Mempromosikan. Ya kan? Mempromosikan atau apa? Promote. Kan boleh. Memajukan. Memajukannya. To criticize them, mengkritisi. Ya. Mengkritisi. Jadi promote tadi ditulis sudah memajukan. Ya. Kalau stand out tadi apa? Stand out. Them. Mengkritik. Iya, criticize. Ya. Kalau to show my pride of, untuk menunjukkan kebanggaan kita. Ya, kalau menguraikan, menjabarkan mengenai benda, ya bisa ya, benda orang kita membanggakan. Nah, contohnya kalau describing people itu kan orang, menjabarkan mengenai orang, membanggakan mengenai Bu Lili enggak? Kan bisa. Membanggakan mengenai sekolah kita kalau describing place, ya kan? Membanggakan gurunya dong, membanggakan muridnya. Waduh, muridnya belajar tapi dibarengin dengan suatu kenyataan, ya kan? Gitu ya, pelajari. Okay, and now let's continue to next page. Baca deh, Salman baca. Salman, dari tadi belum kelihatan nampak. Salman.
Do you see my notebook? I put it on my desk, but it is not there now. What does it look like? It's thick. It has a blue hardcover. Does it have a print ribbon separator? This one. No, the ribbon is white. There is a sticker on the cover. It's shiny, white, round with picture on an orangutan. It must be the one over there on the teacher's desk. Yes, you are right. Thank you. Kalau tidak pakai diterangkan bisa langsung. What this dialogue talk about? 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 Cerita mengenai apa? Muhammad Arfan. Andini, Kezia, Ayunda. I do not book. Pardon? I do not notebook. I do not. I do not book. Ayunda, mengenai apa? Ayunda. Ini nanya mengenai Describing things. what kind of thing? What kind of things? What kind of thing that's the dialogue talk about? Thingnya apa yang dibicarakan di sini? Yaitu mengenai notebook. Kelihatan kursor ibu kan? Ibu kan menunjuk pakai kursor. Notebook, iya kan, notebook. Ya. Look for notebook. Mencari buku catatan. Ya, keselip ini ceritanya. Nanya dulu, do you see my notebook? Ya kan? I put it on my desk. Dia merasa meletakkannya di meja. But it's not there now. Tapi tidak ada di sana. Ya. What does it look like? Nah, what do you mean by look like? Apa artinya look like? Apa artinya look like? Apa artinya look like? Terlihat seperti. Iya. What does it look like? Kayak apa gitu. Seperti apa? Ciri-cirinya bagaimana gitu kan. Nah, it-nya ini, what does the word it refers to? It-nya mengacu kepada apa? Sebagai pengganti dari apa? Notebook. Ya, notebook. Jadi, what does it look like? Bukunya tadi seperti apa? Kayak apa? Iya kan? It's thick. What do you mean by thick? Tebal. 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 What does the word thick? Atau what part of speech the word thick? What part of speech the word thick? Jenis kata apa? Kata thick. Adjective. Adjective. Iya, sambil mengingatkan pelajaran sebelumnya kan bicara mengenai kata benda. Kata sifat. Kata sifat memberikan sifat pada kata benda. Thick, ya kan? Apanya yang thick? It's thick. Apanya yang thick? Notebook. Notebook. Nah, Notebook. gitu. Jadi tebal. Apanya yang tebal? Notebook. Jadi thick ini kata sifat menerangkan kata benda. Kata bendanya apa? Notebook. Ya. It has a blue hardcover. Nah, which one is adjective? Blue. Blue. Ya. What is the blue one?